Huwag kang malikot, kuya. Wala ka sounds. Alright, sounds. Ting, ting, ting. Natatouch po. Ting, ting. Ano, hindi mamaya, sige mo. Anes di yan ba? Anes, natetext ka. Nakaisa na kasi ah. Hindi pa. Ngayon nakaisa, yung pyramid. Hati sa gitna. Yan. Tama. Crown. Crown. Isa. Yan, tama. Candle pala. Kung bagol. Yung Sir, pag nasa una nakaka-tense na. crown. Hindi ko alam sinasabi niya. Yung saging pala, saging. Oops. Anes. Okay lang yun sa kanya. Depende naman yun. Last 10 minutes. Ang pupot. Huwag kang tiki po, hindi po. Huwag kang malimot. Para sure. Inulit. Apat pa lang kay JB. Yan, yung sinasabi ko. Tama! Yan, ilak. Ilak. Nalak na. Tinuro na po buta. Tutuloy ko nga. Ay, tutuloy ko. Bird. Bird. Birdie. Touch my birdie. Rectangle square. 1, 2, 3. Ala. Ala, G. Extension! Anes. Anes. Square. Yan, triangle. Yes. Baliktad. Yan mo na siya. Talib ka, Anes. Yan. Ano bang isa? Sir, anong oras na? Ba't may isa ba? 2 minutes and 45 seconds. 4:40 na. 5:15. Bishop sa. Bawal magturo. Hindi na bishop yan. Kung hindi na alam, wala na, naubusan na. Nasal. 3 minutes and 10 seconds. Special call. No. Kahit ano. Tandida. Double ganda. Double candle. Ayun, double candle. Asya? Double candle ay pandit candle. Butterfly na lang. Yun! Gaya-gaya ka. Hindi mo nababalik na rin. Ayan na lang, lalo nagtagal. Stop. Pwede ako, sir? 3:30. Special. 3:41 na. 3:40 na. Ala, 4 na po. 4. Stop na. Ay, stop na eh. Ba't nagagagani pare?